السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي تلاميذ مستوى الثالثة إعدادي، أهلا وسهلا بكم. اليوم سأقدم بين أيديكم الفرض الأول أو المراقبة الأولى للدورة الثانية، والتي تخص الجهاز العصبي. قبل أن نبدأ دائما كما تعودنا دائما يجب أن نصلي ونسلم على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Bon, la première question dit définir les termes suivants. يعني عرف المفردات الآتية. sensibilité consciente. sensibilité consciente هي الحساسية باللغة العربية، هي الحساسية الشعورية. Qu'est-ce que ça veut dire la sensibilité consciente? Bon, on a vu ça dans une vidéo que le système nerveux comporte 3 activités. الجهاز العصبي عنده 3 الأنشطة، من بين هذه الأنشطة هي الحساسية الشعورية، la sensibilité consciente. Donc c'est quoi si je veux définir ce terme? Donc c'est une activité nerveuse, نشاط عصبي qui nous permet de recevoir des informations de notre environnement. Par, bien sûr, les organes de sens. غادي نحاول نترجم باللغة العربية. قلنا la sensibilité consciente est une activité nerveuse qui nous permet de recevoir des informations de notre environnement par les organes de sens. الحساسية الشعورية هي نشاط عصبي يسمح لنا بتلقي المعلومات من محيطنا الخارجي بواسطة الحواس الخمس. Et on sait bien que les organes de sens sont l'organe de la vue, حاسة البصر, l'organe d'odorat, حاسة الشم, l'organe de oui, حاسة السمع, aussi l'organe de toucher bien sûr, حاسة اللمس. يمكن هذو هما 5 ياك. Donc هذو هما الحواس الخمس. Bon, on passe au deuxième terme, fibre musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire fibre musculaire? ليف عضلي. Donc ليف عضلي هو عبارة عن خلية عضلية. خلية عضلية طويلة، هي ماشي بحال الخلايا الأخرين، هي خلية طويلة متعددة النواة. Elle contient plusieurs noyaux. Donc si je veux définir ça, on dit fibre musculaire est une cellule خلية عضلية musculaire. Bon, allongée ممددة et contient plusieurs noyaux. عديدة النواة. مفهوم؟ دونك هذه هي لا فيبر مسكولير. هذا هو التعريف نتاع لا sensibilité consciente. Répondre par vrai ou faux aux propositions suivantes. L'élasticité du muscle squelettique est limitée. مرونة العضلة الهيكلية محدودة. بون بطبيعة الحال l'élasticité est limitée. دونك احنا العضلة الهيكلية إذا درنا لها واحد un poids qui est plus grand, donc il ne va pas reprendre sa longueur initiale. Donc عندها واحد المرونة محدودة. Donc l'élasticité du muscle squelettique est limitée. Vrai, je mets V. D'accord? Le cerveau est composé d'une matière grise interne et une matière blanche externe. Le cerveau المخ يحتوي على مادة رمادية في الوسط ومادة محيطية في الجانب. Bon, le cerveau est composé d'une matière grise interne. Non, c'est faux. La matière grise se trouve dans le cortex. La matière blanche se trouve bien sûr au milieu. Donc c'est faux. La plaque motrice est une zone de contact entre le neurone et les fibres musculaires. الصفيحة المحركة هي واحد المنطقة نتاع الالتقاء بين العصبون والألياف العصبية. Oui, c'est vrai. L'encéphale est constitué de cerveau, cervelet et bulbe rachidien.
الدماغ يتكون من المخ، من المخيخ ومن البصلة السيسائية. Oui, c'est vrai. D'accord? On passe au deuxième exercice. Légender le schéma suivant. Bon, ننتقل إلى التمرين رقم 3. Légender le schéma suivant. Donc, عندنا هنا هذا c'est racine antérieure. هذا الجذر pardon, racine postérieure. الجذر الخلفي. Racine. Donc, je l'écris en stylo. Racine postérieure. Ou bien racine dorsale. D'accord? هاد العقدة هذه عقدة شوكية. Donc c'est nœud spinal. Nœud spinal. Bon, هذا هنا c'est racine antérieure. D'accord? Bon, ici, nerf rachidien. Ici, c'est ce qui est au milieu, c'est la substance grise. Substance grise. Ici, c'est substance blanche. Donc, le titre, c'est quoi? Le titre, هو مقطع عرضي للنخاع الشوكي. Donc, coupe transversale de la moelle épinière. النخاع الشوكي. D'accord? Mettre en ordre chronologique les actions suivantes du réflexe médulaire. Donc, on a 4 propositions. Donc, on va les mettre en ordre. Bon, la première proposition, le transfert de l'influence sensitive vers la moelle épinière. انتقال السيالة العصبية الحسية تجاه la moelle épinière, تجاه النخاع الشوكي. La transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur. تحويل السيالة العصبية الحسية إلى سيالة عصبية حركية. La naissance de l'influx nerveux sensitif au niveau de la peau. نشوء سيالة عصبية حسية في مستوى الجلد. Le transfert de l'influx nerveux moteur de la moelle épinière au muscle. تحويل السيالة العصبية الحركية من النخاع الشوكي إلى العضلة. دونك في نظركم يعني ما هي سميتها لا بروبوزيسيون الأولى؟ دونك لا بروبوزيسيون الأولى هي بطبيعة الحال هنا بعد عندنا نشاط اللي هو نشاط انعكاس شوكي، تحركية لا إرادية. أول حاجة كتكون عندنا هي la naissance de l'influx nerveux sensitif au niveau de la peau. Donc هنايا 1. La deuxième, donc transfert de l'influx nerveux sensitif vers la moelle épinière, ça fait 2. Transformation de l'influx nerveux sensitif en influx nerveux moteur، تحويل السيالة العصبية من سيالة عصبية حسية إلى سيالة عصبية حركية 3. Le transfert de l'influx nerveux moteur de la moelle épinière au muscle هي آخر مرحلة، وهي انتقال السيالة العصبية الحركية من النخاع الشوكي إلى العضلة اللي هي 4. ننتقل إلى السؤال رقم 5. Citez 2 exemples de dangers qui menacent le système musculaire. Donc عندنا 2 exemples. مثلا المثال نتاع شيء خطر يهدد الجهاز العضلي، مثلا لي كرومب musculaire، تشنجات العضلية. aussi déchirure، تمزق عضلي. هناك العديد ولكن طلبوا منا فقط 2. crampe musculaire, déchirure. D'accord? On passe au premier exercice dans l'exploitation des documents en mobilisation des apprentissages. يعني هنايا بعد استرداد المعارف سنقوم بالتحليل. Lors d'un match des courses de chevaux, Ahmed est tombé de son cheval et n'a pas pu de bouger sa jambe droite, paralysé de cette jambe. يعني أثناء واحد السباق نتاع الخيالة أحمد سقط من على حصانه ولم يستطع تحريك رجله. paralysé de cette jambe أو ساقه، ما قدرش يحركها وقعدت له paralysé.
proposer une hypothèse pour expliquer la paralysie de la jambe d'Ahmed. واش هي في نظركم يعني هاد الفرضيات التي يمكن أن تكون سببا في شلل ساق أحمد؟ peut-être par exemple باش تكون عندنا يعني كيكون مثلا لو سيرفو كيكون مثلا ضربة في المخ لو سيرفو ou bien la moelle épinière. مفهوم؟ دونك هنا تقدر تكون عندنا الإصابة في المخ ولا إصابة في النخاع épinière في النخاع الشوكي épinière. Pour déterminer la cause de cette paralysie, le médecin a effectué les contrôles diagnostiques suivants. باش غادي نتأكدوا من هاد الجوج فرضيات اللي هي إصابة تقدر تكون في المخ وفي النخاع الشوكي، الطبيب قام بعدة فحوصات. الفحص الأول، le médecin a frappé avec un marteau sur la rotule de la jambe droite d'Ahmed. La jambe droite a rapidement réagi. Donc الطبيب ضرب واحد بالمطرقة هذيك البلاصة نتاع الركبة نتاع الضاغصة كنسميوها باللغة العربية الضاغصة اللي موجودة في الساق، ولكن الساق يعني إلى غياجي يعني كانت واحد الاستجابة. مفهوم؟ À partir de ce diagnostic بعد هذا الفحص هذا déterminer la nature de cette activité nerveuse. هاد اللي دارها الطبيب ماذا نسمي هذا النشاط هذا نشاط ضاغصي، يعني واش عندنا هنا هذا راه داخل في التحركية لا إرادية. دونك في لي ريفلكس ميدولير ريفلكس ميدولير انعكاس شوكي، وبالضبط كنسميه انعكاس ضاغصي. Donc rotulaire de la rotule ضاغصة. Déduire les organes qui ne sont pas endommagés dans cet accident. Donc مادام كانت عندنا واحد الاستجابة نتاع الساق نتاع أحمد، إذا النخاع الشوكي سليم، النخاع الشوكي سليم، الأعصاب سليمة، يعني هنا donc déduire les organes qui ne sont pas endommagés. donc واش غادي يكون عندنا les nerfs rachidiens et la moelle épinière يعني ما وقع لنا حتى شي، ما وقعت لنا حتى شي إصابة في النخاع الشوكي وفي الأعصاب السيسائية. مفهوم؟ دونك باش نزيدو نتأكدو من السبب اللي خلى الساق نتاع أحمد تصابوا بالشلل، درنا un deuxième diagnostic. En utilisant une technique précise, il a été révélé des dommages dans la zone A sur le cerveau d'Ahmed. Donc هنا في هاد لا زون A هادي في المخ لقاو باللي كاين واحد الإصابة في هاد المنطقة هادي. déduire la cause de la paralysie de la jambe d'Ahmed. donc مادام كاين إصابة في المخ يعني المخ هو اللي تصاب، اللي كان سبب في شلل الساق، وبالضبط مادام ما يقدرش يحركها يعني المنطقة اللي أصيبت هي l'aire motrice، هي الباحة الحركية. donc la cause de la paralysie de la jambe d'Ahmed c'est bien sûr le dommage de l'aire motrice، الباحة الحركية. d'accord dans une partie ما غاديش تكون كاع bien sûr l'air dans une partie de l'aire motrice، يعني بواحد الجزء من الباحة الحركية هو الذي أصيب. expliquer la paralysie de la jambe droite et pas la jambe gauche. وحنا نعرفوا أن في التحركية الإرادية يعني شق المخ الأيمن يتحكم في شق الجسد الأيسر. يعني مثلا اليد اليمنى يتحكم فيها الشق الأيسر اللي في المخ، والعكس صحيح. expliquer la paralysie de la jambe droite et pas la jambe gauche. علاش؟ دونك شكون اللي أصيب؟ مادام لا جامب droite هي اللي تصابت لنا بالشلل، دونك هذاك الجزء موجود في الشق بطبيعة الحال في الشق الأيسر. مفهوم؟ دونك هنايا عندنا الشق la
la moitié de cerveau gauche qui commande la jambe droite. المهم سنقف عند هذا الحد. باقي لنا واحد التمرين وسأحاول إضافة تمارين أخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.